नमस्कार दर्शक बंधु पुणी एक टॉपिक आपण मानक नहीं आसी कलिकतार इको पार्क रे आपण माने केमती बुलिबे एंजॉय करिवे। कोलकातार इको पार्क आपण जदि राजधानी कोलकाता जाइछंती तेबे आसंत देखिबा विभिन्न कथा तो अच्छी बड़ पार्क किंतु तार सबुठ बढ़िया पार्क जोटा आपण को देखेबी बेंगली मानकर लाइव हो जा ओडिया मान संगे अटैच बा सम्मान प्राय थाए पुराणा कालिया लोक मैंने आगुरी लोक मैंने केमती चाष करते केमती रोते माने चाष घर स्टाइल केमती अच्छी कौन अच्छी से विषय जनवाई आपण मानक आसतु आम जा कोलकातार इको पार्क बेंगली कटेज जोटा आपणकर ओडिशा रे प्राय समान कहले चले तो आपको नेचुरल लगे जो रंग गुड़ाक अच्छे आपको प्राय नेचुरल लगे आप जानीपर ना यहाँ ओरिजिनल डुप्लिकेट सेमती किसी मत में आसन जा दर्शक ভালো ভিলাম ওলা পাবন সঙ্গীত দেখবা না ওইটা টিকিট কাট दर्शक बंधु आम आज पहुँची गले बर्तमान कोलकातार इको पार्क अच्छी भर बेंगली कटेज आप देखु केते सुंदर है छपर पूरा गाँव अनुभूति आपण को नहीं पूरा गाँव नब्बे दशक आपंकर गाँव केमी अति मजादार सुंदर पूरा घर फील लगे तेज आसत भीतर को पशु पशु सांग मैंने जो मैंने जाइए कोलकाता तो आम पशु पशु सोरिष कियारी कोबी चाष हो साइड रे गछ लगे काम कर कम जी कहते देखी लगे गछ गुड़ प्लास्टिक तरह जब देना भाई देख गोटे जिन अलग दुनिया गोटे पाइल पाखे बलद जोड़े गाई चाष हो घर भी देखते केते सुंदर बड़ एरिया बुझन एपटे लगे देखते यहाँ गोटे जन कम दीदी देखो पालिंगी बर्तमान पूजा तो मंगला रे बर्तमान इको पार्क भितर पालिंगी रे देख माँ के छुआ नहीं जाऊँ देख खाया नहीं जाऊँ अलग प्रकार अनुभूति देखो बर्तमान चाषी चाषी माटा के छुआ को लेकिन जाऊँगी देखु ये सब यहाँ गोटे घर भाया लगे मैंने गाँ भाया फटो उठे मजा लगे कि फटो उठे भल लगे जानते ना केचरा केचरा
সেই দিকে মনে গেছে ওই দিক দিয়ে ওই যাই না দিকে লণ্ঠন ଲଣ୍ଠନ ବସି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠାଉନ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଭଲ ଲାଗିବ ଗାଁ ପୁରା ଏମିତିଆ ମାହୋଲ ପାଇବନି ଅଙ୍କିତା ଫଙ୍କିତା ସମସ୍ତେ ଚାଲିଲେନି ତା ଆଗରେ ତମ ଗାଁରେ ଏଇ ମାହୋଲ ପାଉଛ ଗାଈ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ ତମର ସେଇଟା ଦେଖିବା ପାଉନୁ ଆମେ ତମେ କହୁଛ ନା ଆମେ ଦେଖିବା ପାଉନୁ ହଁ ସେପଟେ ଅଙ୍କିତା ବସିକି হ্যালো হ্যালো গাইস ତମକୁ କହୁଛି ଆସ ଏ ବୁଆଇଲୁ ଏଇଟା ଆଉ ସେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ନା କିଏ ଏଠି ଖଡ଼ା ହେ ଏ ଆନନ୍ଦର ଫଟୋ ଉଠାଏ ধরে থাক ধরো 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 তুমি ধরো ശരി ഈ ശരി এইগুলো ଭଲ ଏଇ ଘରଟା ସିନେରୀ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ସିଙ୍ଗିଲ ଲୋକ ହିଁ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ଟା ଦେଖିକି ଦେଖାଉଛି କି ଦେଖିକି ବୁଲା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କଲ୍ କରେ ଗାଁ ଲୋକଗୁଡ଼ା ତ ଭଲ ଲାଗିବ ସିଲୁ ହେଇଯାଉ ଯାଉ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା ଲାଗିବ ଗୁହାଳ ଆମେ ଯାଇନେ ବା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜାରେ ଭିତରେ ଦେଖେ ଦେଖେ ଗାଈ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି ଗୁହାଳେ କ୍ଷୀର ଦୁହାଁ ହଉଛି ବୟସ ନାହାନ୍ତି ଛପର ଏ ସିଲୁ କ'ଣ ହେଲା ହଁ ହଁ ଏ ଧପନ ଗଲା ଗୋଟେ ରହିଥିଲା 10 ଜଣ ମତେ ସମ୍ଭାଳି ପାଇଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗାଁର ମାହୋଲ ସୁନ୍ଦର ଗାଁର ମାହୋଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସକାଳ ସମୟରେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ଜଣେ ଠିଆ ହେଇଛି ଆଉ କିଛି ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦୋକାନଟିଏ ଅଛି ଗାଁର ସବୁ ଦୋକାନ
ठीक है ওরে আই রে आइयो ভাবি বকবে তা আমরা ফের আলাদা হয়ে গেলাম কোথায় গেলে ভাবিরা তুই কাছে বাবু করতেছিস হ্যাঁ বলো আমরা ফের আলাদা হয়ে গেলাম ভাবিরা কোথায় চলো আস্তে আস্তে চলো হ্যাঁ আমাদের ঢুকতে দেয় না তো ভিতরে নালা হয়েছে সত্যি কথা নাকি না না কি আমাদের ধর ঢুকতেই যায় না রে নিচে নিচে গামছাগুলো রে এই মাটির তৈরি এগুলো এই দাদা কোথায় গেল রে এইগুলো হচ্ছে পটলদার চায়ের দোকান পটলদার চায়ের দোকান আমি পটলদার চায়ের দোকানে খাই না কি ভাবি কোথায় গেল সেই ফের গুলিয়ে গেল এই যেই ভয়টা করি সেটাই বেশি না কোন দিকে যাবি দাদা ভাবিরা কোথায় এইগুলো আছে देखो